পরিত্যক্ত কুয়ো থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। সোমবার রানীগঞ্জের 34 নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে গৌরবংডাঙ্গা এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা ওমকার মিস্ত্রি জানান, সকালে বাচ্চারা খেলতে গিয়ে দেখে একটি পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে এক ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তখনই তারা বাকিদের খবর দেয়। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেয়। তিনি জানান, কিছুদিন আগেই তাদের গ্রামের এক বাসিন্দা নিখোঁজ হয়েছিল। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। कुआं है, ये कुआं में सुबह बच्चा लोग यहाँ ग्राउंड में क्रिकेट खेला था, उसका बॉल इसमें आया। बॉल आया तो बॉल लेने के लिए वो लोग जो आए ना, तो देखते हैं कि इसमें बदबू मारा था। 2-3 दिन से बदबू मारा था। लोग समझ रहे थे कुत्ता उत्ता है, तो देखा झाँक करके तो गंद मार रहा बहुत ज्यादा, तो देखा इसमें बॉडी है। फिर पुलिस को खबर दिया, बॉडी है, किसका है देखिए। अभी तक पता चला किसका है या स्थानीय है ना बाहर का है? नहीं, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अनुमान है एक ठो आदमी यहाँ का मिसिंग है, लड़का है। अच्छा, वो 7-8 दिन 21 तारीख से मिसिंग है। সঞ্জয় যাদব, 99 নিউজ বাংলা, রানীগঞ্জ। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।